اور جی جو سوال ہے تھوڑا ایڈلٹ نیچر کا ہے، تو اس سے پہلے کہ آپ کے آگے پیچھے بچے ہوں، گاڑی میں بچے ہوں، تو میں ابھی سے بتا رہا ہوں، تو یہ تھوڑا ایڈلٹ نیچر کا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی تھینک یو فار یور سپورٹ تھرو آؤٹ. patreon.com/ganjiswag is where we get a lot of support, so thank you so much for that. اور چلتے ہیں سوال کی طرف. سبجیکٹ ہے CID. Dear Junaid bhai, good day. I'm writing to you as not as a fan but as a CID afflicted patient. It all started like harmless fun, few CID reels, a couple memes, a giggle here and there. لیکن اب تو حال یہ ہے کہ پوری زندگی دیا اور ابھیجیت کی ٹون میں گالیوں والی انرجی سے چل رہی ہے. Just a few days ago we were chilling at a shisha cafe. I asked for the hookah pipe and my friend passed it to someone else. I channeled peak Abhijit and roared mat kar lode, you know. So yeah, that too with full chest or dramatic pause. Literally everyone got shocked for once, but the rot goes deeper. We had a college group study session for making presentations. Recently, laptops khulte the, but instead of brainstorming with the boys were busy discussing girls' Insta profiles. مجھ سے رہا نہیں گیا اور فل تھروٹل میں بولا پڑھنے لکھنے کی عمر ہے اور یہاں ماری جا رہی ہے. اور کل My little brother casually told me, بھائی شام کو گیسٹ آنے والے ہیں. بس میرا ACV پردومن موڈ آن ہو گیا اور بنا سوچے سمجھے ہوئے نکل گیا. Poor kid's soul left his body for a second. I think he's still rebooting. جنید بھائی یہ کوئی میم ایڈکشن نہیں ہے، یہ میری باڈی کا نیشنل سیکیورٹی کنسرن ہے. میرے اندر کا ریشنل ہیومن جا چکا ہے. CID نے ہر ایموشن کو ایک ڈائلاگ ورژن بنا دیا. دیٹ از ایبسلیوٹلی ٹرو. یہ ہم لوگ بھی بہت بولتے ہیں آپس میں دوست وغیرہ. پلیز ہیلپ. شوڈ آئی ٹیک سوشل میڈیا ڈیٹاکس یا کوئی ڈیجیٹل نشہ مکتی کیندرا ہے؟ آئی ایم جینوئنلی اسکیئرڈ. اگلے ہفتے اگر پاپا نے مجھے ہیلو بھی بولا تو میں کچھ اناپ شناپ بک دوں گا اور پھر دروازہ نہیں میری جی توڑ دیں گے. آپ کا ایک CID obsessed fan from India. So yeah, it's a real problem. بہت سے لوگ کو نہیں پتا. My therapist had no clue about this. Like, how can you not know CID, man? It's like the shit. تو یار CID جیسا harmless ترین show. I kid you not. I have spoken about this so many times that when we were young, اور کھانا کھاتے ہوئے ظاہر ہے جب آپ کا ہاتھ شوربے کے اندر ہے، سو ریموٹ تک جانے میں اگر کوئی ایڈلٹ سین آ گیا تو ریموٹ تک پہنچنے میں ٹائم لگے گا. سو دا سیفسٹ تھنگ ٹو واچ وائل یو ہیونگ یور میل واز CID. لائک اس کی ساری اسٹوری لائنز اتنی صاف ستھری ہوتی تھی. اٹ واز سچ اے گڈ فیملی اورینٹیڈ کرائم شو، رائٹ؟ تو وہ تھی. اور آج اسی CID کو اتنا گندا کر دیا ہے وہ ڈبنگ کر کے. اینڈ یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. مائی گڈ فرینڈ اینڈ آئی وی آلسو ٹاک ان CID لینگویج آل دا ٹائم، رائٹ؟ تو آئی گیٹ ویئر یو کمنگ فرام. اب رہی بات اس کی کیسے جان کیسے چھڑائی جائے. CID پہلے تو اپنا آپ وہ الگورتھم کو صاف کرو، اور جب بھی یہ آئے ناٹ انٹرسٹڈ کرو. And change your entire home screen. My home screen is so filthy, I can't even tell you. It's not just breastfeeding videos, it's not just these گندی گالیوں والی. It's almost مطلب بہت غلاظت. میں بتا بھی نہیں سکتا، میں آن اسکرین نہیں بتا سکتا. I'm not talking about sexual مطلب content. بہت غلیظ content یار. مطلب I don't know. But yeah, اب یہ ہے. So میں یہی کہوں گا not interested. So my friend did this purposely because he moved to Dubai. تو پھر he was getting a lot of Dubai bling type کا, and he's not interested in those things. تو اس نے like all these fancy shebangs اس کو not interested وغیرہ کر کے and he's more interested in art and architecture and music. He himself is a VJ. I'm talking about Faizan Haqqi, wonderful friend of mine. تو اس کا اتنا clean تھا. میں نے ایکسپلور پیج دیکھا and I was like, dude, this is like pure bliss. تو کہہ رہے میں نے بالکل بیٹھ کے بنایا ہے اور میں نے کیوریٹ ہی ایسے کیا ہے. تو so that's one way to do it. ڈیٹاکس والی بات وہی ہے کہ ابھی آپ ایک ہفتہ فون کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے، لیکن جب لگاؤ گے تو پھر وہ اسی طرح ہوگا. Speaking of detox, I was in conversation with someone important. I'm not sure if I should name them. تو وی ور ٹاکنگ اباؤٹ ایڈ ٹیک اور اس طرح کی چیزیں. سو ہی از بگ آن یوگا. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ بلال مشرف صاحب، گڈ فرینڈ آف مائن. مشرف صاحب کے بیٹے. ہی از این ایڈ ٹیک. خان اکیڈمی کو لیڈ کر رہے ہیں. اردو پہ انہوں نے 5000 سے زیادہ ویڈیوز بنائی ہیں. ڈوئنگ اے فینٹاسٹک ورک. اس سے ریلیٹڈ آئی ول شو یو سم تھنگ ابھی تھوڑی دیر میں. سو ہی از بگ آن یوگا اینڈ وی ور جسٹ ڈسکسنگ لائف
थोड़ा शुरू के 5-10 मिनट जो हमारी मीटिंग थी बिफोर वी गॉट ऑन टू द सब्जेक्ट. सो ही इज बिग ऑन योगा एंड he told me about विपासना. सो पीपल हु डू योगा उनको पता होगा. मैंने सुना था इसका बट मुझे नाम से नहीं याद था. सो विपासना इज 10 दिन की रिट्रीट होती है जिसमें आप किसी से ना बात करते हैं ना आप किसी से आई कांटेक्ट करते हैं. सो देयर आर रिट्रीट्स अराउंड द वर्ल्ड, इंडिया में, श्रीलंका में, ऑल दीज बुद्धिस्ट कंट्रीज एंड व्हाट नॉट, जहाँ ये योगा का फुटप्रिंट ज़्यादा है. और वहाँ पे रिट्रीट्स होती हैं. दे डोंट चार्ज यू मनी, दे गिव यू फूड 3 times a day. खाना भी आता तो आँख नहीं मिलानी होती. नो कॉन्वर्जेशन एट ऑल. मोबाइल की तो बात ही नहीं है. एंड ही सेड कि युवाल नोआ हरारी भी करता है विपासना एंड ही इज़ अ ह्यूज फैन ऑफ नोआल एंड राइटफुली सो. तो ही इज़ डन इट. ही इज़ लाइक you should do it, talk to yourself. And I'm like, dude, 10 दिन, that's a lot of time. I should try for like a day maybe. मैं devices कहाँ रखूँगा, safe में डाल देता हूँ. Anyway, so yeah, तो detox करोगे वापस फिर उसी फ़ोन पे आना है तो बेहतर है कि उसकी वो अच्छी करो. So you need to stop doing it, वरना फिर एक पॉइंट के बाद इरिटेटिंग हो जाएगा. अच्छा, अभी हम शुरू में बात कर रहे थे लाइक वॉर ये वो. अभी नीचे सारे इंडियन गाने चल रहे थे. ये मुड़क्कू मैं खाता हूँ रोज़, मज़े का. इट्स अ साउथ इंडियन स्नैक, आई लव इट. करण ने मुझे ट्राई करवाया था फर्स्ट टाइम इन ऑस्ट्रेलिया, हल्दीराम के. सो गुड मैन, सो गुड. तो ये देयर इज दिस गर्ल इन कराची, साउथ एशियन बाइट्स के नाम से उनका इंस्टाग्राम है. शी सेंड्स मी एवरी नाउ एंड देन, सो आई लव देम. और अब मुझे क्रेविंग हो रही है, अभी मैं खाऊंगा. दे आर सो क्रंची. सॉरी यार, ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ. सो भाई बेहतर ये है कि इससे जान छोड़ाएं. और हाँ, पहले मैं आपको इसका क्रंच सुनाऊंगा. लाइक खामोशी. ASMR करना चाहिए मुझे. और लेट्स डू एन ASMR. क्वाइट हो जाए. दे नेवर गो स्टिल. इट्स सो गुड. हाईली रिकमेंड. एंड वन मोर थिंग, जिस तरह आप गालियों के जोन में आया था ना, रिमाइंड्स मी ऑफ जैकी श्रॉफ का पोलियो कैंपेन का एड. अगर आप लोगों ने नहीं देखा, अकेले देखिएगा. जस्ट टाइप जैकी श्रॉफ पोलियो एड. सो जैकी श्रॉफ, जग्गू दादा जो है बहुत गालियाँ देते हैं ऑन सेट. तो जब भी वो लाइन ख़राब करते हैं तो ही कसses इन हिज महाराष्ट्रन स्टाइल. एंड आई हैव पर्सनली विटनेस बिकॉज I did a scene with Jackie Shroff. Flexing time. I did a movie, Happy New Year. उसमें मेरा एक scene था and I was an extra. I was supposed to be an extra in a scene with Shah Rukh and Deepika Padukone, but they wanted younger looking people. And this is like 12 years ago. Horrible दिखता था मैं यार. मतलब उस वक्त, अभी मैं ज़्यादा younger दिखता हूँ उस टाइम से. But yeah, it's just money, nothing else. So yeah, so I did a scene with Jaggu Dada and he was super funny man. इतनी गालियाँ and then Farah Khan भी on top of her lungs. मतलब माँ बहन की, like set का pressure ही ऐसा होता है. So it was a lot of fun. However, बहुत गर्मी थी, लोग बेहोश हो रहे थे. It was in Dubai एंड बाकी सब लोगों को पता है. सो येस, जग्गू दादा ज़रूर चेक कीजिएगा. खैर, सो भाई इससे जान छुड़ाएं इससे पहले कि यू गेट इनटू अ लॉट ऑफ ट्रबल और इस तरह की बातें किसी इंपॉर्टेंट जगह में निकल आएँ, मसला हो जाएगा. टेक केयर. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप इसका पूरा वर्जन देखना चाहते हैं तो लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है. हमारे यूट्यूब चैनल पे पूरा वर्जन मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा. शुक्रिया.